امروز موضوع ما درباره زنگیری عبدالرزاق است. عبدالرزاق همسایه ما کو زن داشت کو؟ نه عبدالرزاق بای نه. عبدالرزاق بس تولی عبدالرزاق ما تو یک گپ دارم مردک گوری. به خاطر که آیله‌دار هستم، کودک مانده دارم، شاید به من دعوتنامه هم نرسد. بعد این چیز به شما تکون نشید؟ دنیا رو عبدالرزاق در کالج صنعت شهر دوشنبه به نام احمد باباخلوف یک دو سال پیش تحصیل میکرد. خصوصا من آموزگاری بودم و با او درس گفتم. به عبدالرزاق گفتم که برادر عزیز موفق شوی، خداوند رنگ ما صاحب بچه بسیار شوی. گفتم میخواهم که خندش زنه. شرکت بخ برای مهاجرانی که میخواهند دکومنت‌هایشان را تخت نمایند از سرحد قزاقستان گذرانده باز به جایشان برمیگردند. یک مدت تنفس کردند به خاطر که مشکلی در راه ایجاد شد. از این پس شما می توانید که دیگر به مشکلی دچار نشوید. شرکت بخ تمام مشکلات های شما را برطرف میکند. یعنی با دل پر شما را برده با ماشین های کامفورت از سرحد میگذراند، حجتاتون را تخت میکند، در براتون میایستد و خلاصه گپ باز به جایتان برمیگردد. بمالول زنگ زنید شرکتی باورینو. دوستان، سرپرست ویدیوی ما شرکت 1x میباشد که در آنجا کوفیشنت های بلند و بونوس های گوناگون شما را انتظار است. همچنین شخصانی که تا امروز رجیستراسیون کردگی نیستند میتوانید که با پرومو کد مهراب پرو رجیستراسیون کنید، صاحب 8000 تومان بونوس گردید. امکانیت را از دست ندهید. سیلکای بازی در پایان کامنتاری. سلام دوستان عزیز. امروز موضوع ما درباره زنگیری عبدالرزاق است. اولین پروژه ما در کوچه شروع می شود و با مردم سوال میکنیم و با سوالی خود جواب میگیریم که آیا خبر دارند که عبدالرزاق زنگیت است و به نزدیکی توی دارد. نظری مردم رو در این موضوع میخواهیم همه جهت بسنجیم. برای نظرسنجی ما رو پیگیری کردن ما رو همراه باشید. سلام علیکم. سلام علیکم. نوردین جان، شما خبر دارید که عبدالرزاق زن میگیرد؟ فهمیدم که زن میگیره. از کجا فهمیدید؟ از طریق اینترنت. شما خود آیله‌دار هستید؟ الحمدلله. خبری یک توجیه که خود را فهمیدید که در خارج زن میگیرد چه احساسات فرا گرفت؟ البته احساسات خوب که خصوصا شدیم که برادر ما زن میگیره و آیله‌دار میشه، الحمدلله زندگی چه پیش میبره. مقصد ایوای بود فرزندو با دنیا میآیم، این یک پیشروی ایده الحمدلله. این حال عبدالرزاق ما رو تماشا دارد. شما با عبدالرزاق چی گفتن میخواهید؟ با عبدالرزاق گفتم که برادر عزیز موفق شوی، خداوند رنگ ما صاحب بچه بسیار شوی. چند فرزند داره؟ 3 تا بچه دارم. سلامت باشید. السلام علیکم. این چهره برای تماشابین ما خیلی هم آشنا شناس است، فرهناز است. چه حال داره؟ سلامت باشید. امروز در کوچه شهر؟ خدا باشه که من نزدیکم خانم. سلامت باشید. اودیتوری ما و شما تماشا دارن. موضوع عبدالرزاق است. ما نظر سنجی کرده ایستادیم. شما خبر دارید که عبدالرزاق زنگیت است؟ بله، من در سامانه خانم پرتفته بودم ایدی. پیش دستی کردید؟ بله. من خبر وقتی فهمیدید و عبدالرزاق به زبان خودش گفت که توی دارم، چه احساسات فرا گرفت همچون یک شهروند؟ باور کنید هر یک شهروند تاجیک به خاطر که هر کسی که از تاجیکستان است، ما یک ملتیم، البته خرسند میشویم که یک نفر ما یک بلاگر تاجیک توانست که اینقدر مشهور کنه تاجیکستان را و به نهایت شاد گشتم که عبدالرزاق عائله برپا میکند. برایش در این روز خرسندیش همشریک هستم. بگذار خوشا پیر شوند و یک جا باشند و بخت سفید بینند، عمر دراز و صاحب فرزندان سالم بگردند. اگر عبدالرزاق به شما دعوتنامه تیاش رو فرستاد به دبی میروید؟ به خاطر که آیله‌دار هستم، کودک مانده دارم، شاید به من دعوتنامه هم نرسد. اقلا میتونید که طریق این کامرای ما با عبدالرزاق چند حرفی بگویید؟ سلامت باشد. حتما عبدالرزاق دادر عزیز، از نام خود، از نام تمام پادپیشکان سامانه فرهناز لایو، از تمام مخلصانت، از نام تمام شهروندان تاجیکستان با این روز خرسندیت تبریک و تهنیت گفته از درگاه خداوند برایت بخت سفید، عمر دراز و تن صحت را آرزومندم. از خداوند فقط میخوام که بخت سفید ببینی و صاحب فرزندان سالم و صالح باشی. تشکر فرهناز. حضور رحمتی کوان. بیاین خانه. سلامت باشید. سلام علیکم برادر. سلامتیتون خوب؟ ما از کانال مهراب پرو نظرسنجی کرده ایستادیم بین خلق. موضوع زنگیری عبدالرزاق. شما همچون یک شهروند نسبت عبدالرزاق چی نظر دارید؟ چیزی که با همه ما و شما معلوم است، ما طریق شبکه‌های اجتماعی در طریق اینستاگرام دیدیم که عبدالرزاق یکی از بلاگران توی عروسی کرده است، زن گرفته است و او هم مردک است، خیر زندگی است و از اون سبب که او معیوب است نباید اون زن نگیرد. وای هم زندگی داره، وای باید زن گیرد، باید خوشبخت باشد. وقتی شما این خبر رو یکم بار خوندید یا که شنیدید، چی نیرو برداشتید؟ چی فکر از سرتان اومد؟ ما حیران شدیم که کی را گرفته باشد. زنی تاجیک باشد، از هندوستان باشد یا که از دبی باشد. کمتر همین سوال معنی ما رو. اگر عبدالرزاق دعوتنامه تیاش رو مخصوص برای شما روان کنن میروید؟
насиб ҳатман чаро не. айни ҳол Абдурозиқ моро тамошо дорад, чанд назари худро дар нисбати ҳунари ӯ, нисбати худи Абдурозиқ гуфта бошед. Абдурозиқ дар коллеҷи санъат шаҳри Душанбе ба номи Аҳмад Бобохулов 1-2 сол пеш таҳсил мекард. Хусусан ман омӯзгори ӯ будам ва ба ӯ дарс гуфтам. Яъне шумо омӯзгор ва агар моро даъват кунад, мо ҳатман иштирок мекунем. Чаро не? яъне ки шумо устоди Абдурозиқ мешавед. чанд сол вай шумо устодӣ кардед? тӯли 1.5 сол. аз соли 2020 то охири 2021 ва баъдан ба хуриҷа рафт. шогирди худро чӣ гуфтан мехоҳед? хушбахт бошед. саломат бошед. ассалому алайкум. салому алайкум. мо аз ютуб канали Меҳробро шумо ҳам аудиторияи мо дӯст медоранд. саломат бошед. шумо хабар доред ки Абдурозиқ зангит аст? кадом Абдурозиқ? ҳамаи Абдурозиқи ҳамсои мо ку бо занг дошт ку? не Абдурозиқи вай не, Абдурозиқи блогер. Абдурозиқи барон бугу? ҳамаи занг гирифта, шумо хабар доред? не хабар надорам. чанд рӯз пас вай тӯи домодиашро барпо мекунад. хай муборак шава. ман фахр мекунам ки тоҷики худмон дар тамоми дунё муаррифӣ шид. бо тамоми мисол ситораҳои дунё акс гирифт, сурат гирифт, ҳамсӯҳбат шид. бо ҳамиш ман роҳат мекунам, кайф мекунам ки бо англисига омезинӣ. бале Абдурозиқҷон муборак бошад. 100 солаши баъд аз он пеши фахр мекунем. мо бо шумо фахр мекунем. шумо ифтихори моед. агар даъватномаи туяшро фирстад меравед? мерем. не ки пул чиктам роҳи кунам. дубай ки меру уҷа? Абдурозиқҷон ба пеш, Тоҷикистон ба пеш. муборак шавад. раҳмат ака. саломат бошед. муҳаммадҷон, шумо чанд сол доред? 19 сол. оиладор? не. шумо фаҳмидед ки Абдурозиқ ҳамсини соли шумо аст, зангит аст? бале. аз куҷо фаҳмидед бештар? аз Instagram. вақти ҳамин хабарро як бора фаҳмидед, хандаатон гирифт ё ки хушҳол шудед? не, хай мақсад хушҳол шудем. вай соҳиби зан, фарзанд, хай беҳтарин кор. шумо ҳунари Абдурозиқро эҳтироф мекунед? бале, бисёр ҳунари худ дорад ку. чӣ гуфтан мехоҳед нисбати Абдурозиқ? айни ҳол моро тамошо дорад. нисбати Абдурозиқ гуфтанӣ дорам ки мақсад пешравиро мехоҳем ва номи Тоҷикистони моро баланд бардошта дар дигар давлатҳо. мо хас хушҳолем. Зиёд муборак Абдурозиқ. мавзӯи мо зангирии Абдурозиқ. Я вас поздравляю, желаю вам счастья, любви, здоровья, благополучия, детей красивых, и чтобы у них все получилось, и они стали хорошими врачами. У нас врачей мало. саломат бошед. ассалому алайкум. салому алайкум. мо аз ютуб канали Меҳробро шумо омодаед ки ба саволи мо ҷавоб гардонед? марҳамат. мо назарсанҷӣ дорем. мавзӯи мо Абдурозиқ аст. шумо хабар доред ки Абдурозиқ тӯй мешавад? Абдурозиқ? 20 соли Абдурозиқ. ман ту як гап дорам мардагурӣ. ба пеш ки ҷойда бошӣ, саломат бошӣ. мо бурборита таманно дорем. тӯй муборак Абдурозиқҷон. ё сол дига аст ака. яъне ки шумо ҳунари Абдурозиқро дӯст медоред? бале, ман 100% мухлиси Абдурозиқам. ҳамун навгониҳое ки дар Instagram нишон медиҳад ба шумо маъқул аст? бале, албатта. фақат ман пешравишам мехонам. мо то ҷое назарсанҷӣ кардем, бисёриҳо Абдурозиқро дӯст намедоранд. аз чӣ хотир? шояд ба он кас нафрат доранд ё пешравиша намехоҳанд, не ки мо ҳурмат мекунем ба пеш. агар Абдурозиқ айни ҳол дар назди мо бошад, шумо хурсанд мешавед? бале, қашиак сурат мегирам. саломат бошед. муаллимаҷон, ассалому алайкум. ва алайкум ассалом. мо журналистон аз интернет мехоҳем ба як савол ҷавоб гирем. шумо хабар доред ки Абдурозиқ блогери машҳури тоҷик дар хориҷа тӯй мешавад? хабар дорам. аз куҷо хабар ёфтед? интернет. шумо нисбати ҳунари Абдурозиқ ки рафт аз Тоҷикистон ва берун аз он номи тоҷикро бардошт, чӣ гуфтан мехоҳед? гуфтан мехоҳам ки қандаши зана одами бачаи бо маҳорат номи тоҷикое мебардорад. ман бисёр хурсанд, ҳамчун модар бисёр хурсандам ки ҳамин хел фарзанди тоҷикӣ зӯр бача дар хонаи шумо набираҳо, фарзандо, воликоаш тамошо мекунанд? инаш тамошо мекунанд. шумо ҳамчун модар, ҳамчун як шаҳрванди Тоҷикистон айни ҳол моро Абдурозиқ тамошо дорад. чӣ гуфтан мехоҳед ба муносибати тӯяш? ман гуфтанӣ ки Абдурозиқ хушбахт бош, доим сарбаланд бош. вақте ки ман нав хонадор шуда будам, ҳама мана дуо мекарданд ки қӯшапир шавитон. ман вақте ки он вақт ҷавон будам намефаҳмидам маънои ин дуоя. вақте ки калонтар шудам, ман фаҳмидам ки дуои аз ҳама беҳтарин ин қӯшапир шавитон. хушбахт шав, қӯшапир шав, серфарзанд шав. фарзандо доим хушбахт бошанд. ташаккур муаллимаҷон. шумо хабар доред ки Абдурозиқ зангит аст? бале. не, ман дидам ки
ӯ як духтарро интихоб кард, ба ӯ пешниҳоди хонадоршавӣ кард, лекин тӯи Абдурозиқро надиданд. хабар доред ки тӯй мешавад? Бале, дар моҳи июн ё ин ки июл. шумо чанд сол доред? Ман мутаассифона гуфта наметавонам. шумо оиладор? На. Абдурозиқ занг гирифт, баъд ин чиз ба шумо як такон нашид? دنیا را зиқ шудед, ҳамдардиро қабул кунед. Худо хоҳад шумо ба бахту рӯзӣ насибатон мешавад. ва шумо ба Абдурозиқ айни вол моро тамошо кард, чӣ гуфтан мехоҳед? Абдурозиқ, ман барояд бахт мехоҳам. саломат бошед. ҳеҷ чунин сари сахт. абдураимро ҳамагон мешиносанд аз канали мо, чун чанд ҳафта пеш интервюаш нашуда буд ва имрӯз мо ҳамдардии амиқи худро ба ӯ баён мекунем, зеро ӯ ҳоли зан надорад ва хабари домодии Абдурозиқро шунида як ҳисси ғамгинӣ дар дилаш бедор шуд. бо шумо ҳамдардем. Худо кунад ки шумо ба ин рӯзо расед. худи шумо оиладор? бале, ман лакай дута дорам. ду оила? ду фарзанд. ташаккур, зинда бошед. тамошобинони азиз, ин буд назарсанҷии мо дар кӯча ва то ҷое шумо хабар доред мардум атрофи номи Абдурозиқ ва зангирии ӯ фикру андешаҳои худро баён карда ӯро ба муносибати домодиаш табрик гуфтанд. аз ин пас шумо метавонед дар ин проекти мо фаъол бошед. яъне шумо мехоҳед кадом овозхон ҳунарманд ё блогеро мо рафта атрофи номашу хабарҳои гирди номаш пурсон шавем, пас метавонед дар зери видео дар комментария номашро нависед. мо аз паси кор мешавем. бо мо бимонед.